नमस्कार दर्शक बंधु कथारे अच्छी सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुथिले नुआ दिशु थाई। आज आमे आपण मानकु गोटे एभली एक प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर स्थान देखेबा पई जाउछु जहाँकि आपण माने देखिले आपण मानकु बेस मनोलोभा एवं आकर्षणीय अनुभव हेबो। ये हेउछि कटक जिला बांकी ब्लॉक रो ढंसर ग्राम पंचायत अंतर्गत जामुंडी ग्रामर पाददेश रे थिबा मामू भणजा मुंडिया। दुईटी मुंडिया रही, गोटे हूँ बड़ मुंडिया एवं गोटे सान मुंडिया। ए मुंडिया ऊपर को आमे आज जीवु एवं आपण मानकु देखैबु वास्तव रे केते प्राकृतिक सौंदर्य रे भरपूर अछि। ए दृश्य देखिले आपण माने वास्तव रे अनुभव करि परिबे जे यह केते मनोरम दृश्य। जो माने प्रकृति को भल पाती से माने ए मामू भणजा मुंडिया निहाती भाव में थरे परिदर्शन करने उचित। तेबे चलतु जीवा देखिबा वास्तव में मामू भणजा मुंडिया केते आकर्षणीय होउछि, केते मात्रा रे दर्शक मानक मन मोहुछि। तेबे दर्शक बंधु आपण मान देखि पारुथिबे चारिआडे जंगलमय घंच जंगल मध्यरे एही छोट गली भली रास्ताटीए। एही रास्तारे आमर यात्रा चलीछि। मामू भणजा मुंडियार पाददेश रे थिबा एही रास्तारे आमे वर्तमान गंतव्य स्थल अभिमुखे यात्रा करूछु। आउ किछि बाट परे मुंडिया ऊपर को मध्य एक छोट रास्ताटी अछि। सेही रास्तारे आमे मुंडिया ऊपर को जिबा एवं प्रकृतिर मजा नबा। तेरे दर्शक बंधु आपण मान देखि पारुथिबे एटी मुंडियाटी वर्तमान दृश्यमान। आमे मुंडियार तळे रहिछु आ अल्प बाट अछि, यात्रा जारी रहिबो। आपण मानकु संपूर्ण दृश्य देखेबा पर्यंत से पर्यंत हम वीडियोटी को देखु था। दर्शक बंधु आमर यात्रा वर्तमान आरंभ करिबा। तबे चलंतु देखिबा मुंडियार दृश्य किपर रही। दर्शक बंधु आपण मान देखि पारुथिबे दुसाहसिक यात्रा जारी रही। मामू भणजा मुंडिया ऊपर को आ केते बाट जीवा पड़ियो आमे तो जानिनु। प्रथम थर आमे आछू, तथापि चलन देखिबा। पहाड़ ऊपर गोटे मंदिर दृश्यमान हेलेनी। ये हूँ महावीर आश्रम। तेरे दर्शक बंधु आपण मान देखि पारुथिबे आम पछरे रही से मामू भणजा मुंडिया। देखंतु गोटे बड़ मुंडिया एवं गोटे छोट मुंडिया। मो सहित मोर दुई बंधु आछंती, शिवप्रसाद नायक एवं कामदेव दास। मु प्रथमे अजु तुम ठार जानिया पई चाहूची जे आमे जते बेला आसिले कोन अनुभव हैला आपनको? ये तो आम गाँ पाख मुंडिया या विषय आम जानू जंगल रे खाली भरी होगी अच्छा खाली बारा
ସମ୍ବର ଠେକୁଆ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ବିଲୁଆ ଝିଙ୍କ ଫିଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବ ଉଠାଣି ଉଠିକି ବାଉଁଶ ବୁନ୍ଦା ବଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଛାଡି ଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଶୀତ ଅଛି ନା ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାଟା ସେତେ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଏବେ ଆସି ହବନି ନିହାତି ଭାବରେ ଖରା ଦିନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆସିଲେ ତିନି ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ପାଦ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆସିଛେ ମାନେ କଣ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା? ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ନୂତନତ୍ଵ କଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନୂତନତ୍ଵ କଣ ଗଛ ଆଗରୁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାଗୁଆନୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଘଞ୍ଚ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲଟା ଏମିତି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଅଲଗା ବେଳେ ଦେଖିବ କାଟି କୁଟିକି ଗଛ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶଟା ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ଭରି ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତୁଚ୍ଛା ପାହାଡଟାକୁ ଦେଖିକି କଣ ଲାଭ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିବେ ନା ନାଇଁ? ଉପଭୋଗ ମତଲବ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍वर्ଗ ଇଏ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ସୁଖ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଅଛି ହଜାର ହଜାର ଗଛର ପବନ ହଜାର ମଳୟ ପବନ ଟିକେ ବହୁଥିବ ଆରାମରେ ବସିଲେ ଶାନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କଲ ଆରାମରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ଆଉ କଣ ସବୁ ଉପରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲାଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପୁରା ନଇଁ ନଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମେ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇସାରିଲୁଣି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇସାରିଲୁଣି।